शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टक पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को यही शुभ सकाळ समय रे स्वागत करे। प्रिय माने प्रतिदिन आपण मानकु एही प्रकार स्वागत करिबा मो निमंते बहुत बहुत खुशी और आनंदर विषय अटे। प्रति प्रभात रे आमाने यूट्यूब सेवा कार्य माध्यम रे परस्पर सहित आमे साक्षात करूछु। से मु प्रभु को धन्यवाद दिए। मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे ए प्रकार अनेक उज्जग ख्रिस्टियन भाई भूणी माने अछंती जो माने कि वाक्य को प्रेम करती। प्रिय माने आम माने वाक्य प्रेमी ख्रिस्टियन हेबार आवश्यक रही। प्रभुंकर गौरव हो। परमेश्वर आज आम को जो प्रसंग देइछंती सेही प्रसंग रे आमे अल्प समय धरी आमे कथावार्ता हेबा। आज प्रसंगटी एही प्रकार अटे, केउ समय रे प्रार्थना करिबा उचित। आज प्रसंगटी एही प्रकार अटे, केउ समय रे प्रार्थना करिबार उचित। कारण अनेक भाई भूणी मानकर मन मध्य प्रश्न थाए जे केउ समय रे प्रार्थना करिबा उचित आ केउ समय रे प्रार्थना करिबा द्वारा आमानकर प्रार्थना सुना जिवो। एही प्रकार भाव रे अनेकंकर मनोभाव रहिছে। प्रिय माने आमानकर बाइबल आमानकर सब विषयर उत्तर प्रदान करे। आमे एही प्रकार गोटे परमेश्वरंकर आमे सेवा आराधना करूछु जे कि केबे निद्रा जानती नहीं कि घुमांती नहीं। एही प्रकार हमर परमेश्वर सब समय रे से थिबा परमेश्वर, से सोइबा परमेश्वर नहांती, से सोई रहिबा परमेश्वर नहांती, से छुट्टी रे जीवा परमेश्वर नहांती। आ से आमको कहि नहांती जे एही समय प्रार्थना कले मु सुनिबी, सेही समय प्रार्थना कले मु सुनिबी। एही प्रकार मध्य कोनोसी प्रकार कथा से आमानको कहि नहांती। प्रिय माने मात्र बाइबल जो समय आमे पढुछु सेही समय रे आम पाई सब विषयर आदर्श प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आमे देखिबार आवश्यक रही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना जीवन से केउ समय रे से प्रार्थना करुथिले यदि आमे एही विषय देखिबा ताहाले आम माने कोनोसी प्रकार भाव रे भ्रांत हेबा नै, छुंटिबा नै। प्रिय प्रभु लोक माने पुरातन नियम रे अनेक प्रभुंकर सद्भक्त माने से माने प्रार्थना करिसंती। से माने सकाळे प्रार्थना करिसंती, रातिरे प्रार्थना करिसंती, संध्यारे प्रार्थना करिसंती। मात्र जो समय नूतन नियम रे आसुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आमको कहिसंती मोहर अनुगमन करो, मो ठारू सीख। प्रिय माने प्रभु ही आमको शिखाइबा पई चाहउछंती। प्रभु ही हमर आदर्श अटंती। जो समय आमे पढिबा मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पदरे पाहांतिया समय रे अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले और गोटे निर्जन स्थान को जाई सेठारे प्रार्थना करने को लगिले। इस स्थान रे स्पष्ट भाव लिखा जाइछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सकाळे उठू उठू पाहांतिया समय रे सूर्य उदय हेइ नथिबो एही प्रकार समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना रे से जीवन बिताउतले। एटा मार्क आमानक निमंते से लिखुचंती। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रार्थना जीवन विषय से लिखुचंती। अन्य कोनोसी स्थान रे आपण एही सब विषय गुडी को आपण देखि परिबे नाही। मात्र जो समय रे मार्क लिखुचंती से लिखुचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट पाहांतिया समय रे, जो समय रे कि सूर्य मध्य उदय हो न थाए, लोक माने जागी न थांती, लोक माने सोई थांती, से समय रे से प्रार्थना करिबा पई से जाउथिले। गोटे निर्जन स्थान को जाउथिले आ से प्रार्थना करी तांकर दिनटी आरंभ करुथिले। एहा प्रभुकर जीवन रु आमे सिखि पारुछु। आमे एथिरु आमे जानि पारुछु जे मॉर्निंग टाइम टा प्रार्थना करिबा आम समस्तक निमंते बहुत बहुत उपकार हेबो, बहुत बहुत व्यवहार योग्य हेबो। से निमंते आमाने आमानकर प्रार्थना यदि आमे सकाळ समय रे करिबा ताहा आम पाई बहुत बहुत भलो हबो। प्रिय माने जे आमे केवल सेतिकी रे आमे रहि न जाऊ। मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे जदि आमे पढिबा लूक लिखित सुसमाचार 18 अध्याय रे से कहउछथि क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य। प्रिय माने एहा बाइबल रो शिक्षा। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवन को आमे जो देखुछु ताहाले प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मॉर्निंग टाइम रे से प्रार्थना करुथिले। आ से ताको शिक्षा रे कहउछंती जे आमे क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना आमे करि परिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रार्थना करिबा पई एही समय रे ही प्रार्थना करिबा एहा आम निमंते कोनोसी प्रकार डॉक्ट्रिन नै। आमे जो समय रे मध्य आमे प्रार्थना करि परिबा। मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सकाळे उठू उठू प्रार्थना रे से समय बिताउथिले।
ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ବିତେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସକାଳ ସମୟଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ବିତାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ମନ ଧାରଣ କରୁ, ସକାଳେ ଉଠୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନ କରି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉଣୁ ସେ ଉଠୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ ଥିବ। ଆମମାନଙ୍କର କେହି କବାଟ ନକ୍ କରୁଥିବେ, ଆମର ଫୋନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଥିବେ, ଛୁଆମାନେ ଉଠିଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆମେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା, ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ମାତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଆମ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଜଗତକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେଲୋସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା କଲା ପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନକୁ ସେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଣିଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ଦୟା ଚିର ନୂତନ ଅଟେ। ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ଓ ମହିମା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ମାତ୍ର ତୁମେ କହିଛ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରାଜା, ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମେ ଆପଣା ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲ, ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମମାନେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ତୁମେ ତିଆରି କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସେମାନେ ସଜେଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।